Hi everybody! Boracay tangnan din. It's so sad. Uy, taxi! Yellow cab! Ayan o, mag-snow. Oh, my bus! Kay, my bus! Panay niyo ko! Wait for me. Apin yan, kaya kami building. Ang gaya ka rin. So, kami third floor. Ang gaya kilalam. Tapos, yan. Piningawang may keng kwarto. Tapos, makaharap ya kendalan. Apin yung tambas. Ako ba? Ano na papunta yun eh? Kaya niya sasaki yung basic paglulubya keng school. So, ito. Pero, yung subway, yung tren ni, malawat ya pa. Maglakad ka pa ang pilang steps. So, ito. Tapos, ayan yung snow. Pangadagal pa mo yung kainan, snowflakes. Pero, hindi masyadong mild to keng camera. Sayang, Boracay tangnan din. Kasanting na pamunta. So sad. Ayan o, sobra kapaling stove. Tapos mamangin talagang I will explain. Tapos then, yung aircons. Pag summer, malisangan naman malisangan. Pag naman winter, sobra naman karimla. Makanyan kayo ni Diyos ko, Lord. Nasasabihan mo ka na ako, Kay? Ha? Nasasabihan mo ka na ako nandan? Oh, yan na naman yung bus! My bus! Ayun no. Ayun. Kiki nandun. Pepal ba na yung laptop? Yan ako naman yan. Pepal ba yung camera? Oh, God. Ay, makalaw ni Sita walawan niya maka-wheelchair ya pa. Ayan o. Maka-wheelchair ya. Oh, medyo mapula ya. Sorry. Ayan o, maka-wheelchair itong tao. Magsagay ya kanyang bus. Kasi yung bus kaya ni pwede kang accessible la ka rin ka rin disabled people. Ay tao. Makalaw ni siya pinayungan din. Ayan o. Ay tao. So, ayan. Wala pa yan. Tapos, banda kitang maraguladalan talaga. As in, super snow. Anong karakal-karakal snow. Mas lawan niya yung sky. Makulay maputi. Dahil keng snow. Kasi, yung mananakapag ng snow. Packet ko kaya kayo. Ayan o. I'm telling you, things get better through whatever if you fall. Ayan na naman. Diyan na naman tamanga yung snow. Italy na basta itapit ito maglako snow. Wala mo itang nano house ko nila. Scrape. I don't know. Basta ganito. Lalako din snow kendalan. Kasi kaya delikado pag alin nila ko. Utang matalusad kasi talagang salta. Ayan na naman yung bus. Kabilis na rin bus. Ayan o. Ring sipping me. Ken, palagi natin mag-video kay Ken. Anong kange pagbingi. Palagi natin mag-video kay Ken. Ken. Magkabate mo ito kung Ken. Tapos, ayan yung kaya kami. Ayan yung kitchen me. Ingawang keng kitchen me. Apin yan. Yan o. Apin ingawang keng kitchen me. Tang fan, tas tang cortina. Tapos ayan yung aircon me. Yung kwarto. So, what else? Sana akong mako. Alright, bye! Let it snow. Bye!